welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn about clauses. Stay tuned here. Oke teman-teman, jika di video sebelumnya kita membahas about verbals dan juga phrase, maka di video kali ini kita akan belajar about clauses. Do you know what is clauses? Clauses is a group of words containing a subject and finite verb. Klausa adalah sekelompok kata yang berisi subjek dan juga kata kerja lengkap. Clauses is subject plus verb. The example, Alice eats mangoes. Alice as a subject, eats mangoes as predicate. Type of clauses. The first is independent clause or main clause. Is a complete sentence. It contains the main subject and verb of sentence. Yang pertama yaitu ada independent clause atau bisa disebut juga sebagai main clause. Adalah kalimat yang lengkap berisi subjek utama dan juga kata kerja dari kalimat. The second is dependent clause or subordinate clause. Is not complete sentence. It must be connected to an independent clause. Yang kedua yaitu dependent clause atau subordinate clause, yang mana di sini merupakan kebalikan dari independent clause. Is not complete sentence, merupakan kalimat yang tidak lengkap atau belum lengkap. It must be connected to an independent clause. Harus dihubungkan dengan independent clause. Apa sih contohnya? She was reading a sad story when he was in the room. Dia perempuan telah sedang membaca cerita yang sedih ketika dia laki-laki di ruangan. Ada di sini dari kalimat ini, she was reading a sad story merupakan independent clause atau merupakan kalimat yang lengkap. Ada subject, ada verb, dan juga keterangan. Sedangkan when he was in the room atau kalimat kedua di situ merupakan dependent clause karena dia belum complete atau belum lengkap. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena when he was in the room, ketika dia ada di ruangan. Sebenarnya sudah menjadi kalimat atau clause, tetapi dia kurang lengkap. Next, number third is noun clause. Is a dependent clause which acts as noun. Example, a noun clause that begin with a question word. Noun clause dimulai dari kata pertanyaan. Apa aja sih kata pertanyaan itu atau question word? Biasanya kita menyebutnya 5 W plus 1 H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Contoh kalimatnya, I don't know where he lives and please tell me what she said. Nah, di situ where he lives and what she said merupakan noun clause that begin with a question word, yaitu where and what. B, noun clause as an object. Noun clause itu sebagai objek, berarti letaknya setelah kata kerja. Di situ contohnya, I know when he arrived. Aku tahu kapan dia tiba. Nah, di situ when he arrived merupakan objek dari kata kerja know. Aku tahu ketika dia tiba atau kapan dia tiba. C, a noun clause can begin with if or whether. Noun clause bisa dimulai dengan kata if jika or whether. Nah, di sini if or whether mempunyai arti yang sama ya, yaitu jika. Contohnya yaitu, do you know if the bus stop here? Apakah kamu tahu jika busnya berhenti di sini? Nah, di situ dimulai dari kata if, merupakan
noun clause. Contoh yang kedua yaitu I don't know whether Mary is at home. Aku tidak tahu jika Mary itu ada di rumah. Nah, whether Mary is at home merupakan noun clause. The noun clause can begin with that. Noun clause dapat dimulai dari kata bahwa. Contohnya, I know that the world is round. Aku tahu bahwa dunia itu bulat. Bahwa dunia itu bulat or that the world is round merupakan bentuk noun clause. Nah, jenis clause yang keempat yaitu adjective clause atau klausa kata sifat. Jika tadi noun clause merupakan klausa kata benda, is a dependent clause that modifies a noun. Merupakan bentuk dependent clause. Apa tadi dependent clause? Yap, benar sekali. Kata yang tidak bisa berdiri sendiri atau dia belum lengkap. It describes, identifies, or gives further information about a noun, also called a relative noun, yaitu bertugas untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, atau memberikan sebuah informasi tentang kata benda. Juga bisa disebut sebagai relative noun. The example A. Adjective clause using who and whom. Kata kerja klausa kata sifat menggunakan who and whom. Who and whom refers to people. Who and whom hanya untuk people atau orang. The example, I meet a man who is kind to everyone. Aku bertemu seorang laki-laki yang sangat baik kepada setiap orang. Who is kind to everyone merupakan adjective clause karena dia menjelaskan a man as a people. The next example, the man whom I meet was friendly. Whom I meet was friendly is menunjukkan the man or people refers to the man. B. Adjective clause using which and that. Which refer to things and that refer to either people or things. The example, the book that I bought were expensive. Buku yang aku beli sangatlah mahal. That I bought were expensive refers to thing, yaitu the book. Number 2, the book which I bought were expensive. Di sini mempunyai arti yang sama, which and that, yang artinya bahwa atau yang mana. Tetapi which hanya digunakan untuk things, sebuah sesuatu atau benda. Sedangkan that itu bisa digunakan keduanya untuk people or things. The third is adverb clause atau klausa keterangan. Is a dependent clause that function as an adverb, modifying verb, adjective, or another adverb. Adverb clause are of various kind. Klausa kata keterangan mempunyai beberapa jenis, di antaranya yaitu adverb of time, adverb of place, adverb of purpose, adverb of reason, result, manner, degree, condition, dan juga concession. Yang pertama yaitu adverb of time atau kata keterangan waktu. You may leave whenever you wish. Whenever you wish atau kapanpun kamu mau merupakan adverb clauses of Vulturus in Where Angels Were to Treat. Where Angels Were to Treat is adverb clause of that. She took down notes so that she could write a report is adverb clauses of purpose atau tujuan, ditandai dengan so that. She collapsed because she was weak with exhaustion.
merupakan adverb clauses dari alasan, ditandai dengan because. He was shocked that he could not speak. That he could not speak merupakan adverb clauses of result atau hasil, ditandai dengan kata that. The child spoke as if he were an adult merupakan adverb clauses of manner yang ditandai dengan kata as if. He did better than anyone had expected him to. Than anyone had expected him to merupakan adverb clauses of atau you may be able to see him if you go early. Di situ if you go early merupakan adverb clauses of condition, ditandai dengan kata if. Yang terakhir yaitu you may not see him even if you went early merupakan adverb of clauses of concession, ditandai dengan kata even if atau meskipun. Nah guys, itu tadi sedikit penjelasan about clauses dari aku. Semoga dapat kalian pahami ya. Terus tonton video-video terbaru dari aku yang tentunya about learning English. Okay, see you, bye-bye.